ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ ଏହି ସମୀର ଚିତ୍ରାଳୟ। ଭୋପାଲ କରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୋଲସରାର ସମୀର ଚିତ୍ରାଳୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟିଲ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି ସମୀର ଚିତ୍ରାଳୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନ କରି ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପୋଲସରା ସମୀର ଚିତ୍ରାଳୟ। फूल है गुलाब का खुशबू तो लीजिए, फूल है गुलाब का खुशबू तो लीजिए, और चित्रालय है समीर का यानी पल्सरा गंजम का मजा तो लीजिए। हे खलीला समीर चित्रालय पल्सरा गंजम जोगाजोग करंतु आपण मानकर मन पसंदर चित्रालय समीर चित्रालय पल्सरा गंजम। अरे यार, हर दिन के बाद रात आती है, हर मौसम के बाद बरसात आती है, हर दिन के